video na. Ma'am, so ma'am, yung video ma'am is hindi siya natapos yung pag screen record ma'am. I mean ma'am, yung pag screen record dun sa paggawa ng drawing ma'am. Pero natapos ko yung file ma'am. Natapos ko siya na i-drawing ma'am. Kaso, ang problema, nagka-error po yung recording app ma'am. So nag-lag po siya ma'am. Tapos yun ma'am, naputol yung video. Pero ma'am, natapos ka na yung ano ma'am, yung tawag dito, yung file ma'am. So i-attach ko na lang yung file sa GCR ma'am. Then itong video ma'am is nasa YouTube. Ilagay ko na rin yung link sa GCR ma'am para yun ma'am, may intindihan nyo paano yung nagka-problema yung laptop ma'am. Kasi ma'am, full storage kasi ma'am, tapos yun na lang. Yung file talaga lang yung na-upload ma'am. Pero may clip din ma'am, yung before na itong video ko, may clip din, pinakita ko yung paano ko siya sinimulan. Di lang talaga siya natapos sa video ma'am. So, sorry ma'am.